बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। हम बात करें और मुल्क की हालात के ऊपर पहले बात होगी। शहबाज शरीफ साहब ने कल भी काफ़ी बयान दिए और वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, आज भी उन्होंने ये कहा कि फ़ैसलों का नफाज करना होगा, सुस्ती से काम को बर्दाश्त नहीं करूँगा। शहबाज शरीफ साहब हमेशा से बड़े एक एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जाने जाते थे और ऐसा महसूस होता था जिस तरह शहबाज शरीफ साहब अपने दौर इक़्तिदार के अंदर बड़ा एक्टिवली काम करते हैं और इनके होते हुए शहबाज स्पीड के नाम से मशहूर हुए। हमने फिर देखा बाद में इनकी कुर्सी पे जिसको भी मौका मिला उसने कुछ बेहतर परफॉर्मेंस ही दी शहबाज शरीफ साहब से, तो इनकी वो जो एक स्पीड वाला मामला था वो तो काफ़ी हद तक एक्सपोज हुआ। बात रह गई करप्शन की और बेज़ाब्तगियों की, तो वो तो हर डिपार्टमेंट में बेतहाशा चल रही हैं। यानी कल शहबाज शरीफ साहब खुद ही एतराफ़ कर रहे थे और बता रहे थे इस मुल्क में कितने अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, कितने अरब रुपए हर चीज़ की चोरी के अंदर खाए जाते हैं, टैक्स कलेक्टर्स FBI वाले वो कैसे पैसे चोरी करते हैं। एक वज़ीर आज़म जब अपने मुंह से एतराफ़ कर रहा हो इस मुल्क के अंदर करप्शन की भरमार का, अरबों रुपए की लूट मार का और ये सब कुछ होने का, इसके बावजूद वो कंट्रोल नहीं कर सकता इन चीज़ों को, तो किस चीज़ का एडमिनिस्ट्रेटर है वो। एक सोचने की बात कि अगर प्राइम मिनिस्टर खुद अपने मुंह से एतराफ़ कर रहा है कि मेरे मुल्क के अंदर बिजली चोरी हो रही है जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, इज़ ये गुड एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरी बात, हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में हमेशा से रिफ्ट एक रहती है उनके दरमियान। शायद इस तनाज़े को हमेशा बरकरार रखा जाता है इसलिए कि अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे तो बाकी सबका फ़ायदा होता रहेगा। अगर ये सब एक पेज पे आ गए तो बड़े मसाइल हो जाएंगे उन तमाम लोगों के जो चाहते हैं कि ये मुल्क स्टेबल ना हो, जबकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को किसी ना किसी वक्त साल में कुछ ना कुछ अरसा, कुछ लम्हा, किसी मौके पे, किसी बात पे सेम पेज पे आना चाहिए, मिल बैठना चाहिए है, एक ग्रैंड अलायंस होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का। जब तक ये नहीं होगा इस मुल्क के अंदर हालात ठीक नहीं होंगे, क्योंकि जो हाल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है उससे मिलते जुलता हाल कुछ कदरे कम और कुछ कम मसाइल थे, लेकिन यही हाल 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी था। इसी तरह से उनको भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती थी। करने वाले, करवाने वाले शायद कहा जाता है कोई और थे, लेकिन जो भी था हर सियासी जमात के साथ वक्तन फ़वक्तन, किसी के साथ आज और किसी के साथ कल वही होता आ रहा है। ये क्यों नहीं सियासतदान मिल बैठते, एक पेज पे बैठते और बैठ के बात करते और इन चीज़ों के मसाइल का हल निकालते, क्योंकि इस मुल्क के अंदर यही असल हल है। यहाँ पे तमाम सियासतदान झूठे दावे वादे करते हैं और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है इन्हें। कल भी मैंने अपने शो में बात की थी कि सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए है। जब ये दावे करते हैं, जब ये कहते हैं कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो फिर हुकूमत आने के बाद इन्हें कोई पूछता क्यों नहीं है कि कहाँ गई वो फ्री बिजली जो आपने देनी थी, आप आ चुके हैं तो क्यों नहीं दे रहे। शहबाज शरीफ साहब कल फरमा रहे थे सख्त फैसले करने पड़ेंगे अवाम को, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की मराद तो कम नहीं होंगी, सदर जरदारी साहब की मराद कम नहीं होंगी, अशराफिया की ब्यूरोक्रेसी की मराद कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ जाएंगी। नई गाड़ियां तो इनको चाहिए हैं, इन ब्यूरोक्रेट्स को नई गाड़ियां मिलनी चाहिए हैं, इनको मुफ्त का तेल मिलना चाहिए। तेल चाहे 1000 रुपये लीटर हो जाए, जिसको फ्री मिल रहा होगा उसको एहसास नहीं होगा। हमारे वजीर ख़जाना, हमारे तमाम सियासतदान, तमाम सेक्रेटरीज, पूरी ब्यूरोक्रेसी मुफ्त के अंदर बिजली, पेट्रोल को और हर चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। गाड़ियाँ मुफ्त की हैं, सरकारी गाड़ियाँ हैं। जब तक ये चलता रहेगा इन्हें कैसे एहसास होगा, इस पे बात करेंगे। आज स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नूर मोहम्मद कसूरी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। ख्वाजा अयूब नसीम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अपनी बात का आगाज़ करूँगा नूर कसूरी साहब से। कसूरी साहब, आप खुद भी एक पॉलिटिशियन रहे हैं सर, आपने इतनी ज़िंदगी सियासत के साथ गुजारी है। जो बातें मैंने अभी की अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, आप क्या समझते हैं ये सियासतदान कभी भी इस मुल्क के अंदर ये क्यों नहीं ऐसा होता कि कोई अकाउंटेबल हो, अपनी बात के ऊपर कुछ कह सकें? आखिर भरे मजमे में ऑन एयर रिकॉर्डिंग के साथ सबूत मौजूद हैं कि मरीम नवाज कहती थी मैं 300 यूनिट फ्री बिजली दूंगी, क्यों नहीं दिए गई वो फ्री यूनिट के? और क्यों नहीं पूछा जाता इन सियासतदानों से, क्यों नहीं बिलावल साहब से पूछा जाता, क्यों नहीं हर सियासतदान से सवाल किया जाता कि जो दावे वादे आप करते थे अगर तो वो झूठे थे तो फिर आपको कोई हक नहीं अपनी सीट पे रहने का, और अगर सच्चे थे तो उन्हें पूरा करके दिखाया जाए। क्या कहेंगे कसूरी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल हैदर साहब, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। मैं ये पिछले 20-25 साल जो गुजरे हैं जी। इनके हवाले से ही बात करूंगा, क्योंकि जब हम पीछे जाएंगे बहुत ज़्यादा तो फिर बात लंबी हो जाती है, जो कि जाहिर है प्रोग्राम में टाइम नहीं होता इसलिए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो सियासत में ये जो पोलराइजेशन आई है ना, और इसमें जो धड़ेबंदी
पहले ये पॉलिटिकल होती थी, पॉलिटिकल एक इन्वायरमेंट पॉलिटिकल होता था, चाहे जमात इस्लामी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है, या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी उनका रवैया भी पॉलिटिकल होता था और उनका तरीक़ाकार भी पॉलिटिकल होता था। लेकिन आवाम से उनकी कमिटमेंट लाजमी होती थी, चाहे वो राइट विंगर कहलवाएं, प्रोग्रेसिव करवाएं, ये दरमियान ये सेंट्रलिस्ट कहलवाएं, कोई भी, लेकिन आवाम से किसी न किसी तरीके से तबकात के साथ उनकी वाबस्तगी होती थी। उसके बाद ये जो 85 के बाद जो ये दौर शुरू हुआ है, मैं इसलिए 85 के दौर, क्योंकि 85 में पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उन्होंने उस इलेक्शन का, गैर जमाती इलेक्शन है और गैर सियासी इलेक्शन था, उसका बाइकाट किया। उसमें फिर आप ये समझें कि जो देहात के 2 नंबर, जो रस्सागीर समझ लें, गुंडागर्द समझ लें, डकैत समझ लें, चोर टाइप जो लोग थे, वो किसी न किसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट काउंसिलों के ज़रिए और शहर में देहात जो 2 नंबर धंधा करने वाले थे, मिक्सिंग वाले, ब्लैक मार्केटिंग, एक ये कह सकते हैं कि जो एंटी सोशल एलिमेंट थे वो पॉलिटिक्स में दाखिल हो गए और उनकी जो ताकत थी ना गुंडागर्दी की या ब्लैक मेलिंग की, वो कन्वर्ट होगी पॉलिटिकल फोर्स में। तो फिर आगे कई मरतबा ये एहसास हुआ, लेकिन उस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप थी अपना चट्टा साहब, उसमें फिर भी चाहे नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब थे, मलक कासम थे, या जमात इस्लामी के काजी हुसैन अहमद थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, फारूक लुगारी थे, बड़े बड़े सियासतदानों के, वली खान थे, ये एयर मार्शल असगर, वो मतलब है कि फिर भी मुल्क के लिए सोचते हैं और किसी न किसी तरीके से गोल मेज कॉन्फ्रेंस के नाम पर ऑल पार्टीज इकट्ठे हो जाते थे। राइट। लेकिन फिर ये जो एक तबका पैदा हो गया ना जी, जिसकी ये जो मैं कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिस्ट क्लास का या एंटी सोशल एलिमेंट का या एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस, इन्होंने फिर अपने फ्रंट है ना चट्टा साहब ये बना लिया कि कोशिश करें कि पॉलिटिकल फोर्सेस और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात ठीक ना हो, और इनके दरमियान अगर जितनी देर ताल्लुकात खराब रहेंगे यही हमारा मफादात है। पहले आप ये समझे, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा है कि पहले कुछ वक्त पहले नवाज शरीफ के साथ हुआ 18 के बाद, और फिर उसके बाद अब इमरान खान के, मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ तो इस सारे ये 35-40 सालों का सर लाडला है, ठीक, उसको तो हमारे हिसाब से सुई भी नहीं चुमी। जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, ज़ियाउल हक के ज़माने में, याहिया खां के ज़माने में, अयूब खां के ज़माने में, फिर परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जेलें, कोड़े, फांसियाँ और जो भी कहा जा सकता है कि टार्चर के ऐसे ऐसे शाही किलों की सबूतें, उसके मुकाबले में तो इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत फिर किसी ना किसी, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आती है तो वो यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था चट्टा साहब, वो सारा वही था जो ज़ियाउल हक का था या याहिया खां का था या परवेज मुशर्रफ का था। ठीक। तो वो भी इनका ही सपोर्टर हो गया, अपोजिशन में होने के बावजूद इनको किसी भी किस्म की आप ये कह सकते हैं कि कोई इतना बड़ा कोई क्राइसिस इनके लिए नहीं आता था, इतना बड़ा कोई जिसका कहा जाए कि नवाज शरीफ के खानदान के खिलाफ कोई बहुत बड़े लंबे चौड़े एक्शन हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब भी पहले उनको ये 15-20 साल जो मिले एंटी पीपल्स पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट, अब भी उनको जाहिर है उनकी प्रोडक्शन है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, और उनके जो थीम एंड सपोर्ट है, क्योंकि उनका नजरिया ना तो पाकिस्तान के अवाम को फायदा पहुंचाना है, ना पाकिस्तान को कोई तरक्की देखनी है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल, या उनके ज़हन में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और इसलिए उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद, आप देख लें इनके जो अलाइज हैं, अगर उनकी एक इंडस्ट्री थी मियां मंशा की, मंशा निशात टेक्सटाइल मिल, तो आज पाकिस्तान के जो जाहिर कारोबार हैं उनमें सबसे बड़ा चाहे बैंकिंग सेक्टर ले लें, टेक्सटाइल ले लें, एनर्जी ले लें, दूसरा जो ये कहा जा सकता है कंज्यूमर गुड्स ले लें, किसी न किसी तरीके से वो लीडर है। इसी तरीके से आप शुगर मिलें ले लें,
तमाम की तमाम शुगर मिले इस वक्त जो है किसी न किसी तरीके से पॉलिटिशियनों की है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी है। बिल्कुल आसिफ अली जरदारी साहब का नाम बड़ा आता है नहीं, सर, मैं तो किसी पार्टी को, मेरा हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, आज भी है, लेकिन जब सच बात आप करेंगे नहीं करेंगे तो अवाम को समझने में वो मतलब मैं समझता हूँ वो गलत फहमी होगी और वो ये समझे कि शायद एक तरफा बात कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है ये किसी भी सूरत हाल में जैसे उस वक्त जब पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं थी कि उनके खिलाफ अनडेमोक्रेटिक या टार्चर के या जेलें, फांसियां, कोड़े, जो कि हम उस वक्त रूल ऑफ लॉ के लिए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अवाम की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, जो हमें तकलीफें उठानी पड़ी। मैं ये नहीं समझता कि उस वक्त हम कुछ ज़ात के लिए कर रहे थे। उस वक्त हमारा ये ख्याल था कि हम ये जद्दोजहद रोशन पाकिस्तान के लिए, डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के लिए, खुशहाल पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये जद्दोजहद थी उसने जनाब यहाँ एक समझे एहसान अपना चट्टा साहब कि यहाँ पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग विल वाली एक लीडरशिप पैदा कर दी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद ने। उससे चाहे दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी भी ये सोच हुई कि जब तक हम अवाम के साथ राब्ता नहीं रखेंगे, अवाम की बात नहीं करेंगे, अवाम में हमारी पजीराई नहीं होगी। लेकिन फिर किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि यहाँ जो अपॉर्चुनिस्ट क्लासेस और जो हमारी ये कहा जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट है, इनका एक जॉइंट वेंचर समझ लें या इनका एक कार्टेल समझें, ये एक बहुत लंबे अरसे से बन गया था। अब उनके दरमियान इतनी दोस्ती होगी कि चाहे वो पीपल्स पार्टी किसी तरीके से आ भी जाती थी, लेकिन उनकी दोस्ती पीपल्स हुकूमत के साथ, उनकी जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है या जुडिशरी है या दूसरे लोग हैं, उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ वफादारी नहीं होती थी। वो फिर भी किसी ना किसी तरीके से एंटी पीपल्स पार्टी को ही सपोर्ट करते थे। उससे नवाज शरीफ का जो ख़ानदान है, मैं ये समझता हूँ कि सियासी तौर पर भी जब लोगों ने ये देखा कि ना 90 में इनकी अकाउंटेबिलिटी हुई, 96 में वो सारे इतना स्ट्रॉन्ग हो गए कि आर्मी चीफ को उन्होंने घर बुलाकर इस्तीफा दे दिया। एक सदर पाकिस्तान को सदारत छोड़ने पे मजबूर कर दिया। जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज थे उसको इस्तीफा देने पर मंजूर, उसके साथियों से बगावत करा दी। उसके बाद जो चीफ इन्होंने खुद नामजद किया उसको हटाया और उसके साथ जो उस वक्त के 2 या 3 कोर कमांडर थे, जनरल जिनमें जनरल महमूद थे, जनरल अजीज थे, जनरल शाहिद अजीज साहब थे, तो जनरल महमूद साहब थे और दूसरे लोग, उनको हटाया गया। लेकिन वो किसी तरीके से नाकाम हो गए। लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए अपना चट्टा साहब, जब अकाउंटेबिलिटी उनकी ना 2013 में हुई, ना 2018 में होनी दी गई, ना 93 में हुई, ना 97 में। तो अब लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी है ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि सिर्फ अवाम रियल फ्रेंड्स ऑफ पीपल या रियल फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान या पैट्रियोटिज्म है, वो सिर्फ काफ़ी नहीं है हुकूमत में आने के लिए या पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए। तो अब वो भी, उनका भी जो ये समझे कि पॉलिटिकल पार्टीज के, पॉलिटिकल लोगों के साथ जो उनकी वाबस्तगी थी, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी आज मैं कसूरवार समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जिसकी इतनी लंबी जद्दोजहद थी, चाहे अयूब खान की हुकूमत हो, चाहे याहिया खान की हुकूमत हो, चाहे परवेज मुशर्रफ की हो, चाहे जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल्ला हो, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने जद्दोजहद की रूल ऑफ लॉ के लिए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अवाम की बालादस्त की है और अवाम में वो सिंबल बन गए। सर लेकिन अब आके बेड़ा गर्क करने में भी नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, वो सिंबल बन गए। लोगों की सारी जो उम्मीदें थी उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता कर ली। लेकिन जैसे ही मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद होती हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वो अवाम दोस्त, कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेंड्स थे वो,
और पैट्रियोटिज्म का जो रोल है वो बिल्कुल टोटली खत्म हो गया। और उसके बाद एक नई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कहा जा सकता है कि जन्म हुआ, जिसको आज का हम वही अपॉर्चुनिस्ट क्लास का कार्टेल आप समझ लें, या उनको एंटी सोशल एलिमेंट समझ लें, एंटी पीपल्स समझ लें, तो उनका ये जो किरदार है वो निहायत घिनौना है। सर, एक ऑडियो पॉइंट ख्वाजा साहब का पॉइंट लूँगा। ख्वाजा साहब, आपका इस बारे में व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, देन आई विल कम ऑन टू द सॉल्यूशन कि इसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन पहले आपकी राय जानते हैं इस पर। बहुत शुक्रिया चट्टा साहब। कसूरी साहब ने माशाल्लाह 40-50 साल से लेके आज तक की हिस्ट्री जो शेयर हमारे साथ की है, जी देखिए उन बातों को मैं नज़रअंदाज करना चाहता हूँ, भुलाना चाहता हूँ, मैं माजी में जाना नहीं चाहता। मैं आपसे जितने प्रोग्राम मैंने किए हैं, मैंने हमेशा यही इस्तदा की है कि अक्लमंदी का तकाजा और दुनिया में तरक्की का तकाजा यही है कि आप माजी को भूल जाए और आगे की तरफ देखते जाए। ठीक। देखिए पहले एक पार्टी थी, उसको सब्स्टिट्यूट किया, दूसरी पार्टी आ गई, दूसरी को दोनों ने मिलके एक दूसरे के साथ हम नवाला हम प्याला खेला, खाया पिया उड़ा दिया। अब तीसरी पार्टी जब आई है तो अब दूसरी दोनों पार्टियों को अपनी जगह, अपनी हैसियत, अपना मुकाम, अपनी सियासत डूबती नजर आई। तो उन दोनों ने एक कट जोड़ करके अब तीसरी पार्टी के खिलाफ ये सारा महाज बनाया हुआ है। उसमें उनकी गुड लक है कि कुछ ऐसे समझ लीजिए लोग, तो मैं नहीं कहता, बहरहाल उनको फेवर वहां से मिली जहां से नहीं मिलनी चाहिए थी। ठीक। और वो पार्टियां दोनों उस फेवर की वजह से अवाम में तो मकबूलियत नहीं हासिल कर सकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में दोनों पार्टियों की पोजीशन ये है कि ये एक गली मोहल्ले में भी जलसा नहीं कर सकती। जिनका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, गो के बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी मुस्लिम लीग नवाज से है और इतने बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, जबकि हकीकत ये है कि ये अवाम के इलेक्टेड लोग नहीं है, सिलेक्टेड, और 47 की पैदाइश है। अब देखिए, आपने पूछा कि इसका हल क्या है। मुझे तो बज़ाहिर इसका हल नजर नहीं आ रहा, और गूगल भी ये कहता है कि आने वाले दिनों में जो 3 टॉप ऑफ द लिस्ट कंट्रीज बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। अब हल जिन लोगों के पास है वो भी आगे नहीं आ रहे, ठीक, और वो भी अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और अभी तक उनकी तरफ से भी कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा। अदलिया को जो स्टेप उठाना चाहिए, हम कोई ऐसी बात मैं जाती तौर पे तो नहीं करना चाहता जिसमें मैं शिकंजे में आने वाली बात ही है ना। अब तो भाई डर लगता है कि मैं अगर किसी के बारे में ये बता दूं कि उसने दोपहर में खिचड़ी खाई है, पता लगे खिचड़ी ना कि नहीं खाई, तो मैंने तो ऑन एयर कह दिया, मैं तो 6 महीने के लिए गया। ठीक। तो मुराद ये है कि उन लोगों ने कोई किरदार अदा नहीं किया जिनको करना चाहिए था। अब बारी आ गई अवाम की। अवाम पंजाबी के अंदर ना ऐथे तक भरी हुई है, ठीक, ऐथे तक डुबी हुई है गुस्से नाल। सर, स्पेशली जो बिजली के बिल आ रहे हैं, जो इतनी बड़ी मुसीबत बन चुकी है अब लोगों के ऊपर, ये किस तरह से बर्दाश्त करेंगे? मेरा भी 89,000 बिल आया जी आज, और बहरहाल पे तो करना है। इस्तेमाल किया है या नहीं किया है, जितना भी इस्तेमाल किया है उसमें मेरा ख्याल है 25-30 हज़ार रुपए के टैक्सेस हैं जो टैरिफ उन्होंने बनाया। हैरानगी की बात मुझे, मैं उसको बड़ा बार बार गौर करता रहूं कि पीक आवर रात को जो है उसमें मेरा आपको 20% इस्तेमाल है और दिन में 80% इस्तेमाल है। कैसे मुमकिन है? एनी हाउ, जहां आवे का आवा ही बिगड़ा हो ना, वहां सिर्फ कोई सिरात मुस्तकीम या अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी चीज वही टाइप नाज़िल हो जाए तो हमारा छुटकारा हो सकता है। अदरवाइज देखिए, जिन अदारों ने काम करना है एंटी करप्शन, जिसने एंटी करप्शन को पकड़ना है, जिसका करप्शन को पकड़ना काम है, वो खुद ही वहां जब तक पैसे नहीं देंगे तो आपकी एप्लीकेशन भी नहीं सुनी जाएगी। ठीक। और आप फैसला मेरिट पे लेना चाहेंगे तो बाहर आपको एडीए डीडीए डायरेक्टर बुला लेगा, हाँ भी मेरा क्या हिस्सा है। तो अदलिया में आप इंसाफ, ये बड़ी नॉर्मल सी बात हो चुकी है अब हमारे इस सोसाइटी के अंदर, इन डिपार्टमेंट्स में। अदलिया से आप इंसाफ लेना चाहते हैं तो बगैर पैसों के आपको डेट नहीं मिलेगी। डॉक्टर के पास हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां डॉक्टर नहीं होगा, सिरिंज नहीं होगी, हेल्पर आपकी कोई काम करने को तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान की गिनती जाइए, जहां जहां आप जाएंगे, रेवेन्यू में जाएंगे, वहां का बुरा हाल है। वो जाते ही आपको रास्ता बता देते हैं। FBR में जाएंगे, वो आपको कहेंगे जी फलाना बंदा कंसल्टेंट है, उन्होंने ले लो तो ਤੁਹਾਡਾ काम सही कर देगा। तो करप्शन जहां तक हो सकती है अल्लाह ताला की रहमत से, ऐसे और ये भी अल्लाह की रहमत से ही हो रही है। मैं रहमत कहता हूं ना जी,
ہم ہیں ہی اسی قابل نا. جب ہم اوقات سے نکل گئے ہیں باہر, اخراجات ہمارے بہت زیادہ ہے, آمدنی کم ہے. دیکھیے یہ حکومت کا کام ہے, ان حکومتوں نے کبھی ترقی نہیں کی. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, آئیے میرے ساتھ کوئی بیٹھ جائے, بٹھا لیں منسٹر فنانس کو بھی میرے ساتھ, مجھے بتائے, مجھے قائل کرے کیسے پاسبل ہے. آمدنی ایک بندے تنخواہ دار کی 100 روپے کی ہے, وہ گھر کا صرف دال اور چولہا جلانے کے چولہا جلائے اور دال روٹی کھائے اور بجلی کا بل دے, تو اس کا خرچہ 150 روپے ہے. مجھے بتائیے کیسے ممکن ہے کہ وہ کہاں سے گزارا کر سکتا ہے. پھر آپ جائیے, اب کراچی میں لاشیں پھر ملنا شروع ہو گئی ہیں. آپ صبح ٹی وی لگا کے دیکھیں تو رات کو آپ کو 10-15 لاشوں کی خبر مل جاتی ہے. صبح ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک آپ ٹی وی دیکھتے جائیں, 10-15 لاشیں آپ کو وہاں سے مل جائیں گی. اب آپ لاہور پنجاب میں آ جائیے, پنجاب میں بھی یہ حال ہو گیا ہے. ڈکیتی, بینک سے پیسے لے کے نکلے تب مصیبت ہے. عورتیں گھر سے گلی میں نکل رہی ہیں, کانوں سے بالیاں ان کو اتاری جا رہی ہیں, موبائل چھین کے لے کے جا رہے ہیں. یہ تب ہوتا ہے, ان کنٹریز میں ہوتا ہے جہاں بھوک افلاس ہو, آپ کے انکم آف سورسز کم ہو, ایکسپینڈیچر زیادہ ہو. اب گورنمنٹ کہے گی ایکسپینڈیچر کس نے بڑھا دیے, اور بابا یہ حکومت کا کام ہے. اس گرمی میں اگر کوئی پنکھے کے نیچے بھی نہیں بیٹھے گا, میں اے سی کی بات نہیں کر رہا, اے سی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, میں پنکھے کی بات کر رہا ہوں. 200 یونٹ پہ بل 3000 ہے, 201 پہ 8000 ہے. کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ٹیرف کس نے بنایا؟ بات یہ ہے آج جو آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں بڑی کلیئرلی, اور میں بڑی گارنٹی سے کہتا ہوں, یہ لوڈ شیڈنگ کرنے میں گورنمنٹ کا اپنا ہاتھ ہے. ٹھیک, وہ اس لیے, دیکھیے میں آرگومنٹ سے بات کرتا ہوں, گورنمنٹ آپ کو لائٹ کبھی بھی نہیں دے گی. ٹھیک, دعوے یہ ہے کہ بجلی اتنی پیدا ہو رہی ہے, تو بھائی آپ کی ڈیمانڈ جو ہے 20,000 ہے, 22,000 ہے, بجلی آپ کے پاس سخت ہے پیدا کرنے کی 30,000, کیوں نہیں ہو رہی؟ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے اتنی 12-18 گھنٹے کا مطلب پتا کیا ہے کہ آپ کی پروڈکشن جو ہے 10,000 ہو رہی ہے میگا واٹ. یہ اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ مزید پروڈکشن کریں گے تو آئی پی پیز کو مزید نہیں, آئی پی پی کو تو آپ نے پیسے دینے ہی دینے ہیں. سر وہ آئی پی پیز میں مالک ہی یہ ہیں. اچھا آپ سن لینا, مالک تو سب سے بڑا شیئر مسلم نہیں, میں آپ کو جو میں کہنا چاہتا ہوں کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ میں آج 80-85 ہزار عوام کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, میرے گھر کا بل آ گیا ہے, تو اگر لوڈ شیڈنگ نہ ہو تو یہ بل میرا 1.5 لاکھ روپے ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ میکسیمم اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ گرمی برداشت کر لیں, چونکہ بل برداشت کرنے کی انہیں سخت نہیں ہے. اگر 24 گھنٹے بجلی دی تو بل تو ان کو آ جائے گا 2-2 لاکھ روپے, 3-3 لاکھ روپے. نور قصوری صاحب کیا سمجھتے ہیں, خواجہ صاحب جو کہہ رہے ہیں اوور بلنگ والا معاملہ تو یہاں پہ ہوتا ہے, بجلی چوری والا معاملہ بے تحاشا ہے, ہمارے وزیر اعظم صاحب خود مان رہے ہیں, سب مانتے ہیں, تو پھر اس پہ کنٹرول نہیں کیا جاتا ہے. جیسے کہ اگر آپ کو یاد ہو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا, اور یہ جو گزشتہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا, ہمارے وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب تھے نگران وزیر اعظم, اور ان سے کسی نے کہا کہ بجلی کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ میں آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں 6 ارب روپے کا ریلیف دے دے بجلی کے بلوں میں لوگوں کو دینے کے لیے, جس کو آئی ایم ایف نے ریفیوز کر دیا. ان دی اینڈ ڈنڈا چلا اور پتہ چلا کہ تقریباً 6 ارب روپے کی یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے, 22 سے 24 ارب روپے کی ریکوری کر لی گئی بجلی چوروں سے, اور وہ سب کچھ کر کے لائن لاسز کور کیے گئے, چیزیں کور کی گئیں. سو یہ بڑا ایزیلی سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن کوئی کرنا نہیں چاہتا, کسی کی نیت ہی نہیں ہے. کیا کہیں گے قصوری صاحب؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ چٹھا صاحب, جب جیسے کہ اپنا خواجہ صاحب نے کہا ہے, ایکچولی یہاں یہ بھی جو ہے نا, یہاں ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ ہیں, ان کی وجہ سے. ایکچولی ان میں بھی 2 کلاسز ہیں, ایک وہ ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں, ایک وہ ہیں جو پبلک سیکٹر میں ہیں. جیسے کہ جو ہمارے سی پیک کے جو حوالے سے لگے ہیں نا, وہ پبلک سیکٹر میں ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کے جو پروجیکٹ وہ ہیں جو ورلڈ بینک کی گارنٹیوں پر 93 پالیسی کے تحت لگے تھے. اور اس وقت جیسا کہ یہ بات کہی جاتی کہ جس وقت یہ سی پیک کے یہ الائیڈ پروجیکٹ, ایک تو ہے نا ہمارا جو سی پیک کا ایک فیڈرل گورنمنٹ پروجیکٹ تھا ایکسیکس روڈ, دوسرے اس کے ساتھ الائیڈ پروجیکٹ تھے جس میں ہر صوبے نے اپنا حصہ ڈال لیا. کسی نے اپنا اورنج ٹرین ڈال لی, کسی نے میٹرو بسیں ڈال لی, کسی نے موٹر وے ڈال لی, کسی نے کوئی اور پروجیکٹ. یہ جو الائیڈ پروجیکٹ ہیں یہ سارے مختصر مدت کے ہیں اور کمرشل پروجیکٹ ہیں. اور یہ چائنا کی جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کی جو جیسے ان کے بینکس ہیں یا ادارے ہیں, ان کی انویسٹمنٹ ہے. وہ انویسٹمنٹ آئی تھی
اور یہ سر کوئی بھی جو انویسٹ ہے 12% سے کم نہیں آئی تھی, 18% اور 12%. اسی وقت جاپان نے انڈیا میں ریلوے کا انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے $30 ارب کا جو لون دیا انڈیا کی حکومت کو, کیونکہ وہاں کمیشن لینے والے کوئی نہیں تھے, اشاریہ 25 پر, اور 40 سال کے لیے 50 سال کے لیے قرضہ دیا گیا, اور 10 سال اس میں فردر پیریڈ تھا. تو بات یہ ہے کہ اب اس کو اچھا وہ جو 6000 میگا واٹ لگے ہیں جن کا آپ پبلک سیکٹر میں, وہ سر 6000 ان کے مطابق نیشنل انشورنس کارپوریشن ہے ہماری, ایک انشورنس کمپنی ہے جو رسک کور کرتی ہے. اس نے جب یہ رسک یہ کمپلیٹ ہوئے پروجیکٹ حویلی بہادر آباد اور یہ جو بھکی وینڈ پاور اور دوسرے, تو اس جب انشورنس کے لیے گئے تو انشورنس کمپنی نے ریفیوز کر دیا کہ ہم ان کو پاورز پروجیکٹ کو, پہلی تو بات ہے یہ 30 سال کے بجائے 3 سال بھی نہیں چل سکتے, سیکنڈ ہینڈ مشینری ہے, یوز مشینری ہے, سکریپ مشینری ہے. پھر انہوں نے ایک اور اس میں گھپلا کیا کہ اس سپیشل ایگزیمپٹ کرا کر پرائیویٹ سیکٹر کی, جن میں ایک میاں منشا کی کمپنی بھی شامل ہے, اس سے یہ کئی گنا داموں پر میں اس کو اب وہ جو پاور پروجیکٹ ہیں ہمارے 6000 میگا واٹ کے, وہ اس وقت کل 700 یا 800 میگا واٹ کر رہے ہیں. اس کو ڈیولائز کرنے کے لیے جو ہماری جو ہائیڈرو پاور ہے اور آئی پی پی سے ہم جو خرید رہے ہیں, اس کو ڈیولائز کرنے کے لیے یہ سارا کچھ, تاکہ لوگوں کے اس میں جب وہ پاور پروجیکٹ نہیں چلے تو پھر ہم نے وہ چائنا کی کمپنیوں کو ہی ٹھیکے پہ دے دیے. یہ سارا کچھ اس لیے مس مینج ہوا. اس میں 30% چٹھا صاحب آپریشنل چارجز کے نام پہ کہ یہ آپریشنل مطلب ہے سروس چارجز, اور 35% لیکیج کا بنیادی طور لفظ چوری کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اب اس میں چوری کیا, وہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے ہمارا وہ بھی شامل ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے کہ اپنا خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا تھا کہ یہ پنجاب سپیڈ یا پتہ نہیں, اب تو مریم سپیڈ بھی آ گئی ہے, بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے تھے, شہباز سپیڈ کے بعد مریم سپیڈ. تو جناب اگر چٹھا صاحب ہمیں ملک کے لیے, جیسے کہ میں یہ نہیں سمجھتا, آج بھی مایوسی کی بات میں نہیں کرتا, میں آج بھی بلیور ہوں کہ پاکستان کے جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں, سیکورٹی کے انسٹیٹیوشن, وہ آج بھی سر اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو ایک جگہ پر لے آئیں. کہ آپ دیکھیں نا جب وہ اس کی ایکسٹینشن کا مسئلہ آتا ہے باجوہ کی, تو وہ آ جاتے ہیں, اور بھی کئی مسئلوں پہ. سر اب کیا سمجھتے ہیں کس میں یہ ایبیلٹی, کون لا سکتے ہیں سب کو ایک اکٹھے بٹھا سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 ہمارے ادارے ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ وہ اس طریقے سے ایکٹیو نہیں وہ کہا جا سکتا یہ بائی فورس جوڈیشری ہے. دوسرا ہمارے سیکورٹی انسٹیٹیوشن, تو وہ ظاہر ہے سیکورٹی انسٹیٹیوشن سے اس طریقے سے ڈائریکٹلی شاید نہ کر سکے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت گرینڈ براڈ بیسڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. گرینڈ براڈ بیسڈ ڈائیلاگ, ہاں جی, اس میں میڈیا بھی شامل ہو. دیکھیں اب میڈیا بھی چوتھا ستون ہے پاکستان کا, پولیٹیشین بھی شامل ہوں, جو یہاں کا جو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بزنس کلاس ہے یا چیمبر کلاس ہے وہ بھی شامل ہو, اور کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے جو سیکورٹی انسٹیٹیوشن ہے, یہ 2 باتوں پہ ہمیں لانا پڑے گا. دیکھیں ایک جو ہمارا جو پرابلم ہے اس وقت, جو سب سے بڑا ہمارے جو نان ڈیولپمنٹ اور بجٹری سپورٹ میں جو ہمارے کئی چیزیں چلی جاتی ہیں, وہ ہمارے پڑوسی ممالک انڈیا کے ساتھ ریلیشن کا مسئلہ ہے. جس طریقے سے ہمارا اس وقت ضرورت ہے نا پولیٹیکل پارٹیوں کے درمیان ڈائیلاگ کی, کہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو کسی ایک بات پہ لایا جائے ایجنڈے پہ. میں یہ سمجھتا ہوں اسی طریقے سے انڈیا کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس پر بھی ایک گرینڈ براڈ بیسڈ بحث ہونی چاہیے, یونیورسٹیوں میں ہونی چاہیے, میڈیا میں ہونی چاہیے, صرف میں 1 منٹ میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز میں ہونی چاہیے, اور
ہمیں جو اس کی انڈیا کے ساتھ امپورٹنس آف ریلیشن اور اس کے بینیفٹ ہیں اور اس کی جو ضروریات ہیں اس پہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. یہ دونوں چیزیں میں سمجھتا ہوں آدھا منٹ اور بالکل ٹھیک کہ اگر ہم انڈیا کے ساتھ جیسا کہ اب اس وقت ہم پاکستان اس وقت کرائسس میں ٹھیک ہے, میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے تو ہم اس کو بیلنس کرنے کے لیے موجودہ جو الیکٹریسٹی کی یا پاور کی جو سچویشن ہے, بالکل ٹھیک, ہم انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے. ہم 4 یا 5 اور یہ ایک بات خوشی کی بات ہے کہ اب پاور جو پرائیویٹ پاورز ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو یہ ایگریمنٹ ہے وہ میچور ہو رہے ہیں. اس وقت آسانی ہے پاکستان کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ پھر دوبارہ پھنسنے کے بجائے ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے ان سے پاور پرچیز کر سکتے ہیں. پیٹرولیم پروڈکٹ میں ہم ان کے ساتھ جا سکتے ہیں, کاٹن کے فیلڈ میں جا سکتے ہیں, فارماسیوٹیکل میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کم از کم ہمیں اس وقت $15 ارب کے جو ایکسیس پیمنٹس وغیرہ ادائیگیاں کرنی پڑتی ہیں وہ وہاں سے مینج کر سکتے ہیں, وہ ہم سے مینج ہو جائیں گی. اور پاکستان اور خاص یہ ہوگا کہ انٹرنیشنلی اس وقت جو ہمارے صورتحال بن گئی ہے جس کی طرف چٹھا صاحب کوئی دھیان نہیں دے رہا. یونائٹڈ نیشن جو کچھ کہہ رہی ہے, امریکہ کی جو کانگریس کہہ رہی ہے, یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ دنیا کی تاریخ میں سمجھ لیں یا امریکہ کی تاریخ میں کہ اتنا بڑا ریزولیشن کبھی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے, یہ بات ہم نے 71 میں بھی نہیں سنی تھی جب وہ ہمارے دوست ہیں چاہے چائنیز تھے, چاہے امریکن تھے, چاہے رشین, پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی بات کر رہے تھے. آج ہمیں یہ کام دھرنے چاہیے اور خاص طور پر میڈیا کے جو دوست ہیں ان سے میری یہ خصوصی ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک انوائرمنٹ بہتر بنانے کے لیے کام کریں. اور میں ایک پاکستان انڈیا بزنس کونسل جو کہ جس میں ہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ 15 ممبر بڑے بڑے لیڈنگ پاکستان سے ہیں اور 15 انڈیا سے ہیں. پاکستان کی سطح پر ہم یہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم گرینڈ براڈ بیسڈ ڈائیلاگ کے لیے ہوسٹ بنے, اس کے لیے انوائرمنٹ تیار کریں. لیکن یہاں پہ بننے نہیں دیا جاتا نا سر, مسائل تو یہ سولوشن تو ہے, کب بنے گے؟ خود ایوب نسیم صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر پروپوزل تو اچھی دی ہے نور قصوری صاحب نے, لیکن یہاں پہ شاید کوئی چاہتا نہیں ہے ایسا ہو, اسی لیے ایسا نہیں ہوتا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ چٹھا صاحب, اب پاکستان میں صرف اور صرف مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ایک ہی چیز ہے. اب ہم بات پہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, اب ہمیں ضرورت ہے. دیکھیے جب تک یہ تمام کے تمام پولیٹیکل لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے, آپ دنیا کو دیکھ لیجئے, کانگریس کی بات انہوں نے کی, جب نیشنل کاز کی بات آتی ہے تو دونوں دھڑے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں. وہاں پہ پوری دنیا میں میجورٹی ایسی ہے, یہاں نہیں ملتے. کیوں؟ چونکہ رنجشیں اتنی بڑھ چکی ہوئی ہیں کہ ان کو اکٹھا بیٹھنا گوارا نہیں ہے. ہاں بٹھا سکتا ہے تو صرف اور صرف ادارے بھی نہیں بٹھا سکتے, ایجنسیز نہیں, صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو بٹھا سکتی ہے. اور جوڈیشری میرا خیال ہے وہ اس پہ انٹروین نہیں کرے گی. اب آ کے اسٹیبلشمنٹ کو کردار ادا کرنا چاہیے اور دلوں سے نفرتیں سب سے پہلے دلوں سے نفرتیں ختم کروانی چاہیے. تب تو مجھے کوئی سولوشن نظر آ رہا ہے اور اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. ورنہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو آنے والے مزید جو دن ہیں وہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے, اور جس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑے گا, وہ فائنینشلی طور پہ ہوں یا کس طرح بھی آپ کہہ لیں, چیزیں تو بہت ساری خطرناک سامنے نظر آ رہی ہیں. آگے آسان راستہ کہیں مجھے تو کم از کم نظر نہیں آ رہا, چونکہ جو روزانہ کی بیسس پہ مہنگائی اور روزانہ کی بیسس پہ صبح اٹھو سب سے پہلے کہتا ہے جی نے اپنا نے 5 روپے 70 پیسے فی یونٹ بڑھا دیا تو آدھا کاش وہیں پڑ جاتا بندے کو. تو مراد یہ ہے کسی لحاظ سے بھی, صبح ٹماٹر کی قیمت سنو جی پتہ لگتا جی آج 90 روپے بعد گیا جی, چکن کا سن لو جی پتہ لگتا جی 70 روپے بعد گیا جی, ناشتہ اٹھے ختم ہو جاتا ہے. مراد یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو سب کو بٹھانا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہو کے بٹھانا چاہیے, تب تو مجھے کوئی راستہ نظر آ رہا ہے. ادروائز یہ اسی طرح چلتا رہے گا اور ہم بھی بات کرتے رہیں گے اور آپ بھی پروگرام کرتے جائیں گے, اور آہستہ آہستہ یہ پاکستان بجائے ترقی کی طرف جانے کے لیے میں سمجھتا ہوں پھر یہ ڈوبنا شروع ہو جائے گا.
दावा करने वाले तो बड़े बड़े कहते हैं जी 2030 में ये हो जाएगा, 2035 में ये हो जाएगा, 2040 में हो जाएगा। मुराद ये है कि अगर हमने प्रैक्टिकल को काम ना किया और अगर इसी तरह ही पकड़ पकड़ लगी रही तो मेरा ख्याल है मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा, नुकसानदेह होगा। मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। और बड़ा अच्छा प्रपोजल दिया नूर मोहम्मद कसूरी साहब ने कि एक सबका एक नेशनल ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स, इस मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स जो है उनको बैठना चाहिए, बैठ के इसका सोल्यूशन निकालें। क्योंकि ये रवायती दावों से जो इस टाइम पे हुकूमत जिस डगर पर चल पड़ी है, ये तो वही हुकूमत है जिसने गुज़िश्ता 18 माह 17 माह की हुकूमत के अंदर इस इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया था। मज़ीद इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा? क्या इनकी जो मोटरवेज़ के दावे, एटम बम के दावे हैं, सब हवाई दावे हैं। ये कोई भी हुकूमत हो, किसी के पास भी बजट हो तो सब बनाते हैं, सब चीज़ें करते हैं। ये कोई वाहिद लोग नहीं है जिन्होंने कोई दुनिया में मोटरवे ईजाद कर ली थी या कोई एटम बम दुनिया में इन्होंने ईजाद कर लिया था। जिसका जितना किरदार है उसको उतना क्रेडिट जाना चाहिए। लोगों को बाशऊर होना चाहिए है। जब तक आवाम को ये शऊर नहीं आएगा, अपने राइट का अंदाज़ा नहीं होगा, तो याद रखें आज अगर लोग इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि सरकारी गाड़ियों पे प्राइवेट फैमिलीज़ को फिरना और प्राइवेट अपने ट्रिप्स को करना अलाउड नहीं है उस सरकारी अफसर के लिए, क्योंकि वो हमारे टैक्स के पैसे की है, उसमें तेल भी हमारे टैक्स के पैसे का डला। जब तक ये शऊर अवाम में नहीं आएगा, लोग अपने राइट्स के लिए बात करना शुरू नहीं करेंगे, ये चीज़ें ठीक होने वाली नहीं है। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर कोई भी अकाउंटेबल नहीं है। सबसे बड़ा मसला, ना कोई सियासतदान अकाउंटेबल है, ना कोई सरकारी मुलाजिम अकाउंटेबल है। यहाँ पे बड़े फ़ख्र से, बड़े धड़ल्ले से करप्शन की जाती है और डंके की चोट पे की जाती है, और कहा जाता है कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे ये काम नहीं किया जाएगा। ये हाल तकरीबन तमाम सरकारी इदारों का, जहाँ पे भी आप चले जाएं, यू हैव टू फेस दीज थिंग्स। जब तक अवाम में शऊर नहीं आएगा, लोगों को अपने राइट्स का आइडिया नहीं होगा, लोगों को पता नहीं होगा कि वो क्या कर सकते हैं, तब तक ये चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया नूर कसूरी साहब आपका, ख्वाजा अयूब नसीम साहब आपका, नाज़रीन आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।